Okay, Assalamualaikum and a very good morning. Boleh dengar suara Miss? Boleh, Miss. Boleh. Okay, so today, hari ini Miss akan sambung dengan discuss tutorial question yang Miss suruh korang buat semalam, okay? Then only we will proceed with another part of chapter 10. Okay. Semua dah ready? Alright, so yesterday I already discussed 4A dengan korang. Jadi hari ini Miss akan discuss 7A. Okay, let's see what is my 7A. Okay, yeah, this one. A progressive wave is described by y equals to 5 sine. Okay, Miss rasa yang ini dia punya screenshot ni salah lah. Give me one moment guys. One moment ya. Alright, okay, now let's see. Dia cakap a progressive wave is described by a progressive wave is described by y equals to 5 sine 2 pi 2 pi 10t minus x over 5, where x, y are in centimeter and t is in second. Okay, calculate the speed of the wave. Okay, dia minta kita calculate the speed of the wave. Kalau Miss nak calculate the speed of the wave, Miss akan pakai formula apa? V equals to F lambda. Very good. V equals to F lambda. Dan kita tahu ini adalah progressive wave. General expression for progressive wave adalah y equals to general equation dia. A sine omega t minus very good minus kx. Okay, now kalau awak tengok, this one is very very important. Korang kena make sure. Nampak tak 5 sin 2 pi? 2 pi ni dekat luar. So patutnya kalau awak nak compare dia dengan general equation, general expression, awak kena make sure 2 pi ini awak akan darab masuk dekat dalam. Jadi awak akan dapat equation 5 sin 20 pi t minus 2 pi over 5x. Okay, y equals to 5 sine 20 pi t minus 2 pi over 5x. Okay, that's why from here awak dah tahu dah amplitude dia adalah 5 cm. Kenapa centimeter? So dekat sini terang-terang dia dah beritahu x and y are in centimeter and t is in second. Okay, what about dia punya angular frequency ataupun angular velocity? Apakah nilai dia? 20 pi. Very good. 20 pi radian per second. And what about K? Your wave number. 2 pi over 5. Very good. 2 pi over 5 per meter. Okay, now awak nak cari speed of the wave. Okay, dia minta speed of the wave. That's the keyword wave. Jadi kita tahu speed of the wave formula dia adalah V equals to F lambda. But right now kita tak tahu F kita tak tahu wavelength kita. Macam mana Miss nak cari kita punya frequency? Macam mana kita nak cari frequency? Omega equals to 2 pi F. Very good. Omega equals to 2 pi F. So omega kita adalah 20 pi, 2 pi dan F. Jadi F kita akan dapat 10
Hertz. Settle. Now, what about kita punya wavelength? Macam mana kita nak cari wavelength kita? Yang sama dengan 2 pi over lambda. Very good, Aino. K equals to 2 pi over lambda. So, K kita adalah 2 pi over 5 dan 2 pi over lambda. So, equation ini awak akan dapat lambda awak 5 cm. Okay, sekarang speed of the wave. Kita dah ada frekuensi kita. Kita dah ada wavelength kita. Masukkan sahaja. Jadi, V equals to F adalah 10. Lambda kita adalah 5. Jadi, awak akan dapat 50 cm per second. Okay, 50 cm per second bersamaan dengan 0.5 meter per second. Okay, macam mana nak tukar 50 cm per second kepada 0.5 meter per second? So, first of all, awak tahu 50 cm per second nak tukar kepada meter per second. So, centimeter ke meter kita akan bahagi dengan 100. So, kita akan ambil centimeter to meter, kita akan bahagi 100. So, awak ambil je lah 50 bahagi dengan 100. And then bahagi dengan 5 lah. Bahagi dengan 5 pula. Bahagi dengan 1 sebab second kan. Okay, sebab ada yang tanya Miss. Okay, so bahagi dengan 1. So ini adalah 1 second. So awak akan dapatlah 0.5 meter per second. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Alright. Okay, now next one. Miss sebab kat sini pula Okay, dia cakap dia minta vibrational velocity. Okay, tak apa. Dia minta vibrational. Miss. Ya, boleh. Okay. Korang Miss lag ke? Tak. Miss tak. Okay, now. So, let's look at question 2. Question 2, dia minta vibrational velocity. So, bila dia cakap vibrational velocity, maksudnya dia tengah minta particle velocity. Okay, dia tengah minta particle velocity. Okay, Miss nak tanya, macam mana nak buat? Macam mana nak cari equation untuk particle velocity? What should we do? Differentiate. Differentiate. Okay, differentiate what respect to what? Kita differentiate apa? By respect to time. Very good. Differentiate displacement respect to time. Now, dy. So, kita akan substitute y kita ini dengan ini. So, vy equals to d over dt 5 sin 20 pi t minus 2 pi over 5x. Okay, so kita akan differentiate dia. Apa yang Miss tak perlu differentiate? Apa yang Miss tak perlu differentiate? 5. Very good. 5 bawa depan. Okay, 5 tu tak ada kaitan. Kita tak perlu differentiate dia. Remember, kita tak perlu differentiate dia. Okay, sekarang kita tengok. Kita ada sin 20 pi t minus 2 pi over 5x. Kita nak differentiate respect to time. So, therefore, Miss akan buat 2 differentiation. Satu adalah Miss akan differentiate sin. And remember, sin ini nampak tak dia ada bracket kan? So, dia come in package. So, the next part, Miss akan differentiate 20 pi t. So, ini adalah yang kedua yang Miss akan differentiate. So, Vy. So, Miss salin balik. 5 tak perlu differentiate, Miss tulis je balik. Okay, my question. Bila Miss differentiate sin, Miss akan dapat? Cos. Cos. Very good. Miss akan dapat cos. Dan Miss wajib salin balik the whole package. Kenapa? Sebab dia datang dengan package dia. Okay. Salin je balik. No problem. Second part, Miss kena differentiate 20 pi t respect to time. Kalau Miss differentiate 20 pi t ni respect to time, Miss akan dapat apa? 20 pi. 20 pi. Pandai. Okay, now, so 5 darab 20 adalah 100 pi cos 20 pi t minus 2 pi over 5x. Okay, sekarang dia minta vibrational velocity kan? Dia kata dia nak vibrational velocity bila? At
time equals to 0 second for the particle is at distance 5 centimeter. So maksudnya sekarang dia nak kita carilah bila T, awak akan substitute T awak dengan kosong dan awak akan substitute X awak dengan 5. Okay, now kita masukkannya, kita tengok. So Vy equals to 100 pi cos 20 pi time dia adalah kosong and then X dia adalah berapa dia cakap tadi? X dia adalah 0.5. Okay, awak tukar pergi meter ke? Okay, sebelum tukar pergi meter, masukkan dulu dalam sentimeter. Kenapa Miss kata masukkan dulu dalam sentimeter? Baca balik. So dia cakap X and Y are in centimeter. Sebab kita punya X and Y kita adalah dalam sentimeter. Jadi bila dia dalam sentimeter, awak masukkan dulu dalam sentimeter. Lepas awak dah tekan kalkulator, baru awak tukar ke meter. Okay, korang tekan kalkulator, korang dapat berapa VY dia? Dapat berapa? 100 cm per second. How much dia kan? Oh, ni tak ada jawab akhir semua orang cuba tekan kalkulator, korang dapat berapa? Remember, calculator mode in radian. I got 100 pi, Miss. 100 pi, correct, yes. It is 100 pi centimeter per second ataupun awak boleh tukar dia ke dalam numericals 314 centimeter per second ataupun awak boleh tukar dia kepada meter per second 0.314 meter per second. Okay, now Miss nak korang try tekan kalkulator. Siapa yang tak dapat tekan kalkulator, bagi tahu Miss. Sementara itu, Miss nak tanya, secara jujur, siapa tak buat tutorial ini, tekan nombor 1 di chat box. Oh, korang buat ke? Semua buat ke? Okay, kalau semua buat, very good. Miss tak marah pun. Miss nak korang jujur je dengan Miss. Miss. 0.14 0.14 meter per second. 31.4. Yes, it's correct. Why do I do this one? Okay, it is supposed to be 31.4. Right. 3.14. 3.14. Yeah, correct. 3.14. Ni salah minta maaf. 3.14 2 meter per second. Okay, semua dapat tak tekan kalkulator? Kids dapat tekan kalkulator tak? Dapat, Miss. Dapat. Okay, alright. So boleh Miss proceed atau korang nak tengok dulu? Make sure to mark your word, okay, guna pen merah. Korang kena semak kerja korang pakai pen merah ya. Tak kisahlah any colour besides the colour you're using untuk tulis. Okay, Miss proceed boleh? Ke semua masih? Boleh. 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 Okay. So the next number is number 9, right? Okay, let's see. Number 9. Okay, dia cakap apa? Dia cakap a progressive wave is represented by the equation. Okay, so we have the progressive wave equation, this one. Okay, where y and x are in centimeter and t is in second. Alright, calculate the velocity of the wave. Okay, sekarang dia minta wave itu punya velocity ke dia minta particle punya velocity? Wave. Wave, very good. Velocity of the wave. So, apakah formula untuk cari velocity of the wave? V equal to F lambda. V equals to
F lambda. Very good. So this is our equation. Kita boleh compare dia dengan general equation. Y equals to A sin omega t plus minus kx lah. Tapi dalam case ini dia adalah plus. Therefore we know. Kan ini general equation dia. So jadi kita tahu amplitude dia adalah 2 cm. Okay, sebab dalam sentimeter. And then dia punya omega adalah pi. So pi radian per second. And then K dia adalah pi. So K dia adalah pi per meter. Jadi sama juga. Miss tak tahu frekuensi Miss tak tahu wavelength Miss. Jadi macam mana Miss nak cari Miss punya frekuensi? Pakai formula apa? Miss akan suruh korang cakap supaya korang ingat. Okay, nak pakai equation apa? Omega equal to F lambda. 2 pi F. Very good. Omega equals to 2 pi F. So pi equals to 2 pi F. Jadi frekuensi awak adalah 0.5 Hz. Alright, what about K? From K kita boleh cari kita punya wavelength. So kita nak pakai formula apa? K equals to 2 pi over lambda. Very good. K equals to 2 pi over lambda. So K kita adalah pi, 2 pi over lambda. Therefore, our lambda will become 2 centimeter. Why centimeter? Because it's stated here where Y and X are in centimeter and T is in seconds. Now we already have our wavelength and we already have our frequency. Just insert in the formula. V equals to F lambda, where the frequency is 0.5 and the wavelength is 2. So, tekan calculator, you will get 1 centimeter per second and V awak adalah 0.01 meter per second. Okay, boleh? Easy? Boleh. Okay. Okay, soalan sketching graph. Sketching graph ni memang mesti tanya korang. Okay, let's do this together. Dia cakap, first question, sketch a graph of displacement against distance. Okay, tengok dulu. Dia suruh kita sketch graph apa? Displacement against distance. Kita tahu, kalau graph displacement against distance, apa yang kosong? Apa yang fix? Apa yang fix? Time. Time. Very good. Very good. So, time dia adalah fixed. Time is fixed. Very good. So for range apa? 0 sampailah 2 lambda. Okay, so dia dah bagi tahu dia dah bagi tahu range dia. Range dia adalah sampai 2 lambda. Okay, now kita nak draw graph dia. Okay, mari kita sketch graph dia. Sketch kat mana? Sketch kat sini lah. Okay, so korang kena faham untuk sketch graph, first thing first, what must you do? Benda pertama, apa yang korang kena buat untuk sketch graph? Part C, very good. First step is label your axis. Okay, label. So kita tahu kita akan nak draw graph Y against distance. Okay, what about the unit? Korang nak pakai unit apa? Sekarang korang nak pakai unit apa? cm. cm. Boleh je, no problem. You can use cm. So just guna cm. And also X me cm. Kejap. Kenapa? Korang nampak ke main ni? Screen? Nampak? Nampak tak Miss tulis YCM dengan XCM? Nampak? Kenapa kat Miss punya Miss lost connection kejap Hello, boleh dengar Miss lagi ke? Boleh. Dengar Okay. You wait for a while Miss lost connection dekat Miss punya another screen. Okay, tak apa, sementara dia dah connect balik dah.
Okay, so we already draw our axis. Now, sekarang Miss nak tanya awak. Kita kan nak lukis graf displacement distance graph for 0x 2 lambda. Apa maksud 2 lambda? So, berapa cycle dia akan ada? 2 cycle. Okay, very good. So, first of all, awak lukis 2 cycle. So, this is your first cycle. Okay, and this is your second cycle. So, dia dah cakap dah. Okay, after tu, awak lukis ni lah. Sketch graph lah. Third step, awak kena label your graph. Label graph. So, label graph ini, untuk graph y-x, maksudnya awak kena label amplitude dan wavelength. So, amplitude awak berapa? Berapa amplitude korang? 2 negatif 2 dengan negatif 2. And 0. 0 ni adalah equilibrium position. Okay, what about your wavelength? Wavelength korang berapa ni? Berapa wavelength korang? 2. Wavelength is 2 Yes, 2 as well. So this is your wavelength 2 cm. Settle. Kan? Ataupun korang boleh label macam ni lah. Okay, jangan label macam ni, jangan label macam ni. Ni untuk belajar boleh lah. So korang label macam ni. Sini akan jadi 2 dan sini akan jadi 4. Settle. Okay, sekejap lagi Miss bagi masa untuk tengok. Okay, now let's sketch graph. The next question, dia cakap apa Dia kata dia minta kita sketch graph of displacement against time. Untuk for the point x equals to 0. Maksudnya sekarang kita punya x is fixed. In the range of 0 time dengan 2t. 2t maksudnya dia minta 2 period lah. So 2 cycle juga. So what you must do, first of all, sama je. Lukis dululah korang punya paksi lah. So that's the first thing. Okay, now, so first of all, sama juga awak akan label graph y centimeter dengan time second. So now you're going to sketch your graph. So ada 2 jugalah, 1, 2. Okay, amplitude dia kita memang dah tahu 2 dengan negatif 2, kosong. And then what about the period? Period dia berapa? Kita cari ke belum period dia? Macam mana nak cari period? Anyone? Macam mana Miss nak cari period? F equal to 1 over T. Very good. You can use F equals to 1 over T ataupun T equals to 1 over F. So frequency kita dah tahu. Frequency adalah 0.5. Jadi period U adalah 2 second. Very good. So kena tunjuk tu jalan kira ni. Wajib tunjuk ya. So sini akan jadi 2 dan sini akan jadi 4. Settle. Korang boleh tambahlah dia punya title of graph. Displacement against time. Yang kat sini akan jadi displacement against distance. Displacement against distance graph. Okay, settle nombor 9. Okay, boleh faham tak nombor 9 macam mana nak sketch graph? Rais, boleh faham ke? Boleh. Boleh, alright. Okay, Miss bagi berapa saat untuk korang semak kerja korang. Alif mana Alif? Alif balik hari ni ke? Miss. Oh, dia balik hari ni. Okay. Okay, Miss direction wave dia tak payah label pun tak apa. Very good question. Kena label. Awak label direction wave macam ni je. Untuk graph displacement against distance ni kan. Awak label ni je. V. Okay, Miss nak tanya sementara korang tengah semak. Ada tak yang tak ada plan bila nak balik? Masih tak tahu bila balik? Okay, Rani lagi? Siapa lagi tak tahu bila balik? Balkis lagi? Okay, korang angkat tangan boleh? Okay, Aiman, Hanani. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
setuju. Yang lain akan balik by this week ke? Miss, tak apalah. Okay, may I proceed? Yes. Yeah? Yes or no? Yes. Yes. Okay, Miss proceed ya. Okay, mari kita proceed. Okay, now let's look at the last question, which is number 10. Okay, 10A and 10B. Mana 10A, Miss? Okay, now Miss nak tanya awak, what is the difference between transverse wave and longitudinal wave? What is the difference? Anyone? What is the difference for Direction. direction? Apa difference dia? Direction of vibration of particle compared to the direction of propagation. Very good. So, kalau untuk transverse wave, dia macam mana? Perpendicular. Perpendicular. For longitudinal wave, Parallel. they are parallel. It's very, very important untuk korang tahu benda tu. Okay, now, another difference? Apa another difference dia? Anyone else? Miss tak tulis tau, Miss tanya je. Supaya korang dengar idea kawan korang. Okay, another difference? Miss kalau up and down tu. Oh, particle vibrate. Boleh? Particle vibrate up and down. Yang itu lagi satu tu, dia vibrate macam mana? Back and forth. Very good. Lagi satu, korang boleh cakap adalah transverse wave, dia akan ada crest and trough. Manakala untuk longitudinal wave, dia akan ada compression and refractions. So korang tahu kan, kalau macam transverse, dia kan atas bawah macam ni kan. So dia akan ada crest and trough. Tetapi longitudinal kan dia kan compress ataupun ni. So yang mana rapat-rapat ni kita panggil compressions. Yang jauh-jauh ni kita panggil refractions. So mampatan lah. So contoh untuk transverse wave. Okay, dia minta example for each wave. So contoh untuk transverse wave adalah surface water, wave on a string ataupun electromagnetic wave. Tapi untuk longitudinal wave adalah sound wave dan seismic wave. Okay, Miss nak tanya sikit, apa yang korang faham dengan seismic wave ni? Anyone ada idea? What is seismic wave? Yes, dia adalah gempa bumi. Dia adalah wave yang disebabkan oleh gempa bumi. Okay, very good. Okay, Miss bagi masa untuk korang salin. Kepada yang tak tulis comparison tu untuk korang tengok. Okay, once you guys are done, do let me know ya. Miss proceed. Okay, kalau Miss boleh proceed, do let me know ya. Okay, boleh Miss proceed? Guys, boleh. Proceed Okay, now the last question untuk 10B. Dia cakap a progressive wave is represented by the following equation, which is y equals to 10 sine pi over 4t plus x. So where y is in centimeter then t is in second. Determine the direction of propagation. They propagate to the left or to the right? Left. Very good. To the left. Kenapa dia to the left? Sebab ini positif. Awak kena faham, positif kalau dia to the left.
And kalau dia to the right, dia adalah negative. Okay, now, so kita tahu ini adalah progressive wave equation. So, kita boleh compare dia dengan general expression plus Kx. Okay, now dia minta wavelength. From here, kita tahu amplitude dia berapa? 10 cm. Dia punya angular velocity adalah pi over 4 radian per second. And dia punya K berapa? K dia berapa? 1. Okay, K dia adalah 1. Very good. Okay, 1. Okay, now sekarang dia minta wavelength. Okay, ini kan sebab dia dalam ni dia akan jadi per sentimeter tau. Okay, dia minta wavelength. Macam mana Miss nak cari wavelength? Nak pakai formula apa? K equals to 2 pi over lambda. Very good. K equals to 2 pi over lambda. Jadi 1 equals to 2 pi over lambda. Dan lambda awak akan dapat 2 pi cm. Ataupun kalau awak tukarkan dia, awak akan dapat 6.28 cm. Kenapa dia dalam cm? Sebab ni, dia dalam cm. Jadi Miss kena label K ni pun sebagai per sentimeter. Okay, boleh? Do you have any question? Yes, Rani, do you have any question? Yang graf kan ni, kalau dia tulis 3 pi mesti 3 pusingan. 3 pusingan? Yang mana awak? Yang graf tak. Yang ini ke? Kenapa dengan dia? Kalau soalan tersebut 3 tricycle. Dan 3 pusingan lah. Okay, Okay, boleh? Alright. Okay guys, if you are done, do let me know. Kita akan proceed dengan new subtopic for today. So sebenarnya dalam chapter mechanical wave and sound wave ini dia terbahagi kepada 2. Satu adalah mechanical wave yang mana Miss dah habis ajar. Kita dah buat tutorial dah pun. Dan lagi satu adalah sound wave. So hari ini kita akan masuk sound wave lah. Okay, once you guys are ready, do let me know. Miss akan proceed dengan the next part. Okay, boleh Miss teruskan? Boleh. Boleh. Okay, mari kita teruskan. Okay, it's going to be, yeah. Okay, now today we are going to look at the third part of chapter 10, which is sound intensity. So the first learning outcome for sound intensity is define. Kita kena tahu macam mana nak define and use sound intensity. So first of all, benda pertama awak kena tahu adalah sound intensity. Awak rasa dia adalah scalar quantity or vector quantity? Anyone? Vector. Vector, okay. Yang lain, awak rasa dia akan ada direction tak? Ada. Ada. Okay, jadi dia adalah scalar, but good try. Good try sebab mula kita agak confused juga apa dia ni. Very good, dia adalah scalar quantity. So, macam mana kita nak mudahkan apa bahasa pasar untuk sound intensity? Okay, sound intensity ni bahasa pasar dia adalah, okay ni kan, dia adalah received by the ear. Okay, sound received by the ear as loudness. Okay, ear as loudness. Maksudnya kuat tak kuat lah, senang cerita. Itu sound intensity. So kalau kuat, macam mana? So awak itu depends lah apa yang received by your ears. Apa yang di-receive oleh awak maybe lain untuk Miss. Maybe awak dengar orang tu cakap kuat tapi untuk Miss perlahan. So it depends. Okay. So depends on the situation. So what is the definition of sound intensity? So definition of sound intensity is energy transported per unit time across a unit area.
So maksudnya sekarang contohnya awak ada area. Okay lah, ni area awak lah kan. And then for example you have a speaker. I don't know how to draw speaker. Ni lah speaker. So sekarang dia akan ada energy transported. Okay, contohnya imagine ni energy dia. So energy ini akan transported per unit time across a unit area. So yang ini adalah unit area lah, contohnya sebab 1 meter square. Contoh dia lah. So sebenarnya dia punya formula adalah sound intensity adalah energy transported per unit time. So energy awak transported per unit time across a unit area. So Miss nak tanya, kalau energy over time awak akan dapat apa? Power. Power. Very good. Awak kena tahu satu benda. Power adalah energy over time. Jadi awak akan dapat power over area. Senang cerita, sound intensity sound intensity adalah sound power over area. Itu sahaja. Okay, dan korang label lah dia. I adalah sound intensity. Okay, dan E adalah energy. T adalah time. Ni E tau, E. Okay, miss. Okay, lepas tu A adalah area. Dan P adalah sound power. So, sekarang sound intensity unit dia adalah watt per meter squared. Energy unit dia adalah joule, time adalah second, area adalah meter square, and power, sound power adalah watt. So nak cerita SI unit untuk sound intensity adalah watt per meter square. Okay, boleh? Are you guys okay? Alright. Okay, once you guys are done, do let me know ya. Kita masuk the next part. Dan yang lain? Dan Ada yang belum? Boys, are you guys done? Dan Yes, miss. Done. Okay, Miss teruskan ya. Okay, next one. The next learning outcome kita nak tengok. So, the next learning outcome adalah kita nak discuss. Kita nak discuss apa? Kita nak discuss dependence of intensity on amplitude and distance. Okay, on amplitude dan juga distance from a point source by using graphical illustration lah. Ini tak ada kaitan pun, tak apa. So first of all, kita akan tengok the first part. The first part kita nak tengok dependence of intensity on a distance. Okay, on a distance from a source R. Okay, from a source R. So R ini adalah distance. Okay, R ini adalah distance, jarak dia. Okay, contoh awak berada dekat sini. Okay, contohnya Ali berada dekat sini. Lepas itu contohnya Aminah berada di sini. Okay, dan contohnya lepas itu Chong berada di sini. Okay, Chong tengah bercakap. Okay, Chong dia tengah bercakap. Okay, dia tengah bercakap. Okay, Miss, awak cuba tengok jarak Chong sampai Ali. Okay, RCA ni Chong sampai Ali dan awak cuba tengok jarak Chong sampai Aminah. Okay, Miss nak tanya, awak rasa siapa yang akan dengar lebih jelas Chong bercakap? Ali atau Aminah? Ali. Ali. Very good. So maksudnya Ali dia akan dengar sound intensity dia akan lebih tinggi compared to Aminah. Aminah punya sound intensity akan kurang. Sebab apa? Sebab tengok jarak dia ni. So jarak Chong sampai Ali ni lebih dekat. So bila jarak dia lebih dekat, dia punya sound intensity adalah tinggi. Jadi kita tahu sound intensity formula dia adalah sound power over area. Okay, sound power over area. Tetapi area ini kita akan pakai area of sphere.
Okay, kita akan pakai area of sphere. Kenapa kita pakai area of sphere? Sebab ini area of sphere as Earth is sphere in shape. Okay, boleh? So, satu conclusion yang Miss boleh buat, Miss nak korang highlight adalah idea dan juga idea. Sebenarnya, idea adalah, tak naklah warna ni, asyik warna ni je. Idea adalah inversely proportional to R squared. So, kalau distance dia meningkat, maksudnya sound intensity dia akan menurun. So, ini adalah case untuk Aminah. Tetapi, sekiranya distance dia rendah, dia punya sound intensity adalah tinggi. Okay, boleh? Okay. Kalau korang dah done, bagi tahu kat Miss ya. Dan Done. Okay, so untuk membuatkan korang faham lagi apakah itu sound intensity, Miss akan tunjuk satu table ni kat korang. So, kalau korang perasan, cuba tengok intensity dia. Tengok yang intensity je tau. So, bila intensity dia, value dia 1 times 10 to the power of negative 12, maksudnya threshold of hearing dia at 1000 Hz. Maksudnya dia tak akan dengar. Maksudnya very soft. Dia dah ada kat threshold frequency. Jadi kita macam tak berapa dengar. Kalau Russell of Leaf ni pun kita dengar, tapi dia sangat perlahan. Okay, Russell of Leaf ni, dia ada je tapi dia sangat slow dia punya sound intensity. Ataupun whisper at 1 meter distance. Contohnya macam kawan awak tengah whisper at 1 meter distance tu, kita tahu dia tengah bercakap je, tapi kita dengar macam sipi-sipi je apa dia bercakap. Lebih kurang macam tu. And quiet home, rumah yang diam, awak cuba masuk rumah yang quiet, so awak akan dengar. Intensity dia 1 times 10 to the power of negative 9. Average home, and then average office, soft music. Okay. Kalau normal conversation, when we are talking at 1 times 10 to the power of negative 6. Tetapi, contohnya, bila awak tengah naik flight, awak tahu kan waktu tu flight kan tengah nak naik, dia macam saya cakap memang sakit telinga waktu tu sebab dia boleh rasa je berdesing lah sebab kita macam tengah naik kan, so dia punya pressure tinggi. So ini pun ada kaitan. So sound intensity dia sangat tinggi. So sebab itu awak kena make sure awak punya eardrums tak ambil lah sound intensity 1 times 10 to the power of 4 because they can burst your eardrums. So usually kita paling teruk pun kita akan ambil up till 1 times 10 to the power of negative 4 in our daily life. Usually kita tak ambil pun sampai 1 times 10 to the power of 4 kita punya sound intensity because that's too loud. When it is too loud, dia boleh burst your eardrums. So, awak boleh jadi pekak jugalah. So inilah sound intensity, dia punya kekuatan, loudness dia. Okay, so the loudness. Okay, next one, dependence of intensity on amplitude. Okay, kita nak tengok intensity on amplitude. Untuk ini, Miss just nak korang tahu, intensity adalah directly proportional to amplitude. Maksud dia senang sahaja. Kalau awak punya amplitude tinggi, maksudnya awak punya intensity akan tinggi. Kalau awak punya amplitude rendah, kalau awak punya amplitude rendah maksudnya, kejap mesti balik ni. Kalau amplitude dia rendah maksudnya intensity dia juga akan rendah. So A ini adalah amplitude. So satu conclusion yang korang boleh buat, larger amplitude awak akan ada high energy. So bila dia high energy maksudnya dia adalah high intensity.
So kalau awak ada small amplitude dia adalah low energy. So maksudnya sekarang dia adalah low intensity. Okay, boleh? Okay, now Miss nak tanya, do you have any question? Kids, do you have any question? No. No. Okay, yang lain ada apa soalan? Sharani, Santi, Sanggari, are you guys okay? Okay, Miss. Alright, okay. So now Miss bagi masa untuk korang salin. So Miss nak tanya, if awak faham dengan konsep sound intensity, tekan nombor 1 di chat box. Sekiranya awak masa 50-50, tekan nombor 2 di chat box. Okay, very good. So now, if you guys are okay, you may proceed with example 6. Okay, korang boleh try jawab example 6. Once you are done with example 6, tekan nombor 1 di chat box. Hai, macam mana boleh tinggal 34 orang je daripada 38 tadi ni? Maybe connection teruk. Connection teruk korang. Okay, faham. Okay, once you guys are done, you may proceed with example 6. Okay, once you guys are done with example 6, tekan nombor 1 di chat box ya. Okay, Hakim done. Hakim, if you are done, you can try example 7.
Okay, if you guys are done, you may proceed with example 7, yeah? Miss, Ya? R2 distance dia kan? Yang mana distance dia? Itu R. distance dia. R tu adalah distance dia, correct. Okay, kalau korang confuse, sorry miss ni. Okay, kejap. Korang tambah dekat nota ni. R adalah distance of a point from source of sound. Can. Those are done with example 6, may proceed with example 7, ya. Okay, nanti lagi Miss bagi dalam masa 1 minit dan I'm going to discuss, okay? Okay guys, let's discuss. Okay, dia cakap a loudspeaker radiates sound wave uniformly in all direction. At a distance 3 meter, the intensity of the sound is 0.85 watt per meter squared. Calculate the power of loudspeaker. Okay, contohnya ini loudspeaker awak lah kan. For example, okay, so dia radiate sound wave in uniformly in all direction. So, tapi dekat distance 3 meter, for example here, dia punya the intensity of the sound is 0.85 watt per meter squared. Now, dia cakap calculate the power of loudspeaker. Miss nak pakai formula apa ya? So, how do I tackle this question? I equals I to equal P to Q over over E. Very good. I equals to P over A. So, I is the sound intensity, P is the power. What about area? Area kita pakai area of what? 4 pi. Sphere. Very good. 4 pi R squared. Very good. So, sound intensity Miss dah tahu adalah 0.85 dan ini power dia. So, 4 pi, kita cari power kan? So, R dia Miss dah tahu dia adalah 3 meter. So, awak akan dapat power awak 96.13 watt. Okay, semua dapat? Dapat. Dapat. Okay, very good. Okay, the next question, dia cakap the sound intensity at distance 6 meter from the source. So, sekarang contohnya dia minta lah 6 meter ni sound intensity dia berapa. Jadi, awak kena carilah macam mana nak cari sound intensity. Sama juga pakai sound intensity equals to sound power divided by area. Dan area dia kali ini adalah 4 pi r squared, sama juga, iaitu area of sphere. Cuma bezanya sekarang power ini akan jadi sama. Kita akan ambil power ke atas ini sahaja. So power dia adalah 96.13, tetapi dia punya distance will be 6 square. 6 lah, 6 meter. So sound intensity awak adalah 0.212 watt per meter squared. Okay, boleh? Okay, semak ya jawapan korang. So if you guys are done, please try example 7. Miss akan bagi masa untuk korang try example 7. So lepas dah try, boleh tekan nombor 1 di chat box ya. Kau dah siap? Ni example 7. Dah siap dah example 7? Ramai dah siap example 7? Okay.
Baru 1, 2, 3, 4. Okey, Miss tunggu lagi. 4, 5. Okey, 5 baru siap. Okay, I'll give you a few minutes to try. Kau kuli. Kita kuli je. Okay, what about the rest? Baru beberapa orang je. Okay, I'll give you at least until 10:15 to try. Then kita discuss. I'll give you another 1 minute, then I'll discuss, okay? Okay guys, okay let's discuss. Boleh Miss discuss? Ke ada nak cuba lagi? Boleh. Boleh. Okay now. Dia cakap a baby mouth is 30 cm from her father ear and 1.5 meter from her mother ear. Okay, for example, contohnya ini baby. Okay, dan telinga ayah dia berada 30 cm daripada mulut baby ni lah. So contoh mulut baby ni telinga ayah dia. So jarak mereka ke mulut ni adalah 30 cm. Tetapi jarak mulut bayi ini sampailah ke telinga mak dia, okay, adalah berapa meter yang dia cakap? 1.5 meter. So dia tanya, what is the comparison between the sound intensity heard by the father and by the mother. Jadi dia minta sound intensity comparison. Jadi ini F ini father Miss buat. F father, M adalah mother. So literally dia minta IF over IM bersamaan dengan berapa lah. So dia minta comparison kan. So Miss akan cari ini dulu. Okay, macam mana Miss nak buat? Anyone ada idea tak? Macam mana Miss nak buat ni? Subdistance into R. Subdistance into R. Okay, correct. Betul. Therefore, okay, you are correct. So, we show step by step. So, sound intensity father.
adalah power equals to area father lah, area yang father brother tu. Sama juga dengan I mother equals to power over area mother. So I father kita tahu area kalau 4 pi r squared, jadi distance father, distance telinga father daripada mulut bayi itu sama juga dengan ini. Distance mother from the baby mouth, RM squared ya Miss buat. So now what I'm gonna do, Miss tahu power dia akan sama. Power dia akan sama. Jadi, so Miss akan cari dulu equation ini. So IF equals to 4 pi RF squared equals to power. Sama juga IM 4 pi RM squared equals to power. So this is going to be my first equation and this is going to be my second equation. Power and power. So bila sama, apa yang Miss boleh buat? Compare. Compare. So Miss samakan je lah. 1 equals to 2. Very good. So Miss akan dapat 6. 4 pi RF squared equals to IM 4 pi RM squared. So cuba tengok kiri kanan. Miss selalu cakap apa? Kiri kanan sama, apa Miss boleh buat? Potong. So Miss boleh potong apa ni? 4 pi. Very good. Miss akan potong 4 pi. Dan Miss kata Miss nak cari apa? Miss nak cari IF over IM. Jadi Miss ambil je lah. IM ni Miss akan bawa ke bawah ini. Over IM. So kat sini akan tinggal dengan RM squared over RF squared. Sekarang Miss dah tahu dah lah. Distance mother. Mother adalah 1.5 distance dia. Squared and then father. Father adalah 30 cm. So Miss akan tukar kepada meter. So bila Miss buat, Miss akan dapat 25. So therefore IF equals to 25 IM. Maksudnya sekarang sound intensity, korang buat satu ni satu nota, sound intensity heard by the father is 25 times greater. Okay, 25 greater than sound intensity heard by mother. Inilah comparison yang awak kena buat. Okay, this is the comparison that you must do. Tapi you have to show your calculation ya. Okay, boleh? Do you have any question? Boleh faham tak matematik Miss? Kan ada soalan? Boleh. Boleh, okay. So, korang memang kena buat comparison kan. So, dia cakap apa? Dia minta comparison. So, this is the comparison. But, when you are writing the comparison, you must show the proof. Macam mana awak tahu 25 times greater? So, kena tunjuklah jalan kira ni. So, I'll give you some times to copy or to check your answer. Then we will proceed with the next part. You're quarantine kan? So what's the problem? Oh, thank you Kak. Okay, kalau korang dah siap salin, bagi tahu Miss tau. Ada yang belum siap salin? Okay, so you guys done or not yet? Done. Done. Okay, yang lain ada yang belum? Miss nak tanya tu, ada yang belum? Okay, Batrisha. Ada 3 Batrisha. Semua done ke? Done. Okay. Balkis Zainal dah? Semalam hari apa?
Okay, Chin Shani, Izati, Kalai, Kenny. Miss. Kenny, where are you, Kenny? Kat college. Oh, you're back, is it? Okay. Alright. Mawada, Aiman, Amir, Amsha, Fahmi, are you guys done? Then, Miss. Alright, okay. Hidayat, Nabil, Done. okay, done. Okay, girls, Hakim, are you guys done? Okay, kalau done, kita masuk the next part. Okay, so this is the fourth part for this chapter. Okay, this is the second last kot. Sepatutnya dia ada 10.5. Yeah, this is the second last. So now kita akan tengok application of stationary wave. Kita akan tengok application of stationary wave. Nama lain untuk stationary wave apa guys? Standing wave. Standing Standing wave. waves. Very good. It is standing wave. Apakah syarat untuk standing wave terjadi? Siapa ingat? Ada 3 syarat. Apa syarat pertama dia? Moving Opposite direction. Very good. Wave moving opposite direction. Same amplitude. Same phase. Very good. Same amplitude. Lagi satu. Same frequency. Very good. And same frequency. Mantap. Tepat sekali. So kena ingat 3 benda ni baru dia boleh jadi stationary wave atau nama lainnya adalah standing wave. Okay. Our learning outcome is solve problems related to the fundamental and overtone frequency. Okay, sebenarnya sekarang kita akan belajar 3 jenis standing wave. Untuk application ni, Miss tulis siap-siap. Kita akan belajar 3 jenis. First one adalah stretch string. Okay, stretch string. Okay, second one yang kita akan belajar adalah closed pipe. Okay, closed pipe. Dan the third one yang kita akan belajar adalah open pipe. Jadi kita akan belajar yang inilah. Okay, ada 3. So application ni ada 3 je. Okay, so for today, I'm going to cover standing wave on a stretch string. Stretch string. Okay, tetapi sebelum Miss masuk yang ini, Miss akan tulis satu benda ni. Benda ni sangat penting. Steps to follow. Steps to follow. Okay, in order untuk kita belajar, application ni ada 5 step yang kita kena follow. Okay, 5 step yang kita kena follow. So, the first step adalah awak kena determine N. Determine N. So, this is the first step. Second step, you must draw. Third step adalah awak kena label. Label apa? Label notes and anti-notes. Notes adalah N and anti-notes. Okay, the fourth step adalah awak kena find equation of wavelength. Find equation of wavelength. And the fifth step adalah awak kena determine frequency by using equation F equals to by using equation V equals to F lambda. Senang sahaja 5 step ni. Kalau awak hafal 5 step ini, it should not be a problem. Tak kisah kalau awak jumpa application stretch string ke, close pipe ke, open pipe ke, yang penting kita akan tengok 5 step ini. Apa-apa balik, kita akan balik kepada 5 step. Ini, okay. Korang habis salin step nanti bagi tahu kat Miss, baru Miss proceed. Habis. Habis cepatnya korang. Okay, yang lain dah ke? dah. Dah. Okay, laju. Okay, I have to admit you guys are quite fast. Okay, seriously ada yang belum? Okay, dah. Okay, now. So, okay, ini macam cheating sikit tapi ini adalah cara untuk mengajar korang. Okay, stretch string. So, bila awak jumpa perkataan stretch string, bentuk dia yang kita akan draw adalah lengkup. Okay, lengkup. Okay, sama ada korang nak guna perkataan lengkup atau ice, up to you. Eye shape. Eye shape. Mata, bentuk mata kita kan lengkup. Alright.
So now stretch a string. Okay, let's look. So first one, kita tahu n equals to 1. Okay, bila n equals to 1. So bila n equals to 1, maksud dia adalah ini adalah untuk case stretch string tau. So n equals to 1 adalah first harmonic ataupun fundamental frequency atau tone. So korang kena faham bila soalan tu cakap first harmonic, korang dah kena tahu. Okay, kalau first harmonic maksudnya n equals to 1. Ataupun kadang-kadang dia tak cakap first harmonic. Dia cakap apa tau? Dia cakap fundamental frequency atau tone. Bila dia cakap ada perkataan fundamental ni, korang highlight perkataan fundamental ni, maksudnya korang dah kena tahu n equals to 1. Okay, fundamental frequency atau tone ini n equals to 1. Okay, first step kita dah determine dah n dia berapa. Okay, settle. Kita first step kita dah settle, determine the n. Second step sepatutnya kita kena draw. Okay, kalau awak tahu kalau n awak equals to 1, maksudnya dia hanyalah satu lengkuk. Okay, so second step draw. Kita dah draw dah. Okay, Miss draw lah balik kat korang. So korang kena faham. Okay, sekarang kita akan lukis lah. So the second step, kalau awak dah determine, awak akan lukis dia. Okay, so awak lukislah bentuk lengkuk. So ini maksud dia n equals to 1. Alright, dan selepas itu, lepas dah draw, awak kena label notes kat mana dan anti-notes dekat mana. Okay, mari kita label. So notes dekat mana guys? Dekat mana note dia? Two sides. Two side. Okay, very good. Ini adalah note dia. Kalau lukis elok Miss lukis tak cantik tau. Dan dekat sini adalah anti-note dia. Anti-note dia. Settle. Kita dah draw, kita dah label notes dengan anti-notes dia. Sekarang, benda ni simple je. Apa yang Miss nak korang fokus adalah korang kena fokus macam mana nak cari equation of lambda dan macam mana kita nak determine F. Itu sahaja. Okay, so Miss balik ke sini kita dah habis third step. So the fourth step kita nak cari equation of lambda. Okay, before tu Miss nak tanya. Kan kita dah label sini not dan sini pun not. Dan kita tahu sini anti-not dan sini anti-not. Okay, now this is my pop quiz to all of you. From not to not and from anti-not to anti-not, berapa? Dia adalah lambda over? Two. Very good. Now my question, from not to anti-not or from anti-not to not, dia adalah lambda over? 4. Very good. Okay, now cuba kita tengok Okay, sekarang not sampailah ke not. Not to not ni berapa dia punya lambda? Miss nak tahu tu je, daripada not ke not, lambda dia berapa? Lambda over 2. Lambda over 2. So L equals to lambda over 2. Jadi length dia daripada first knot sampailah the second knot ini adalah lambda over 2. Okay, sekarang awak dah tahu dah. Lambda equals to, length equals to lambda over 2. Jadi susun balik equation dia. You rearrange the equation again. Kita tahu length equals to lambda over 2. So you rearrange the equation, awak akan dapat wavelength equals to 2L. Okay, length. L ni adalah length Ini adalah length. So kita tahu length dia adalah wavelength over 2. Dan jadi wavelength dia adalah 2L. Okay, highlight. Bukan highlight ke, buat kotak ke, anything ke, up to you guys. So kita dah determine the fourth step. Iaitu kita dah determine equation of lambda. Settle. The fifth step, okay. The fifth step adalah kita kena determine frequency guna formula V equals to F lambda. So, sekarang kita tahu lambda dia adalah 2L. Jadi, kita substitute sahaja dia dengan 2L. Okay, kita substitute je dengan 2L. Tetapi kita punya motif utama, kita nak cari frekuensi. Susun balik equation. So, frekuensi awak akan dapat V over 2L. Tetapi disebabkan kita tahu N dia equals to 1 and dia first harmonic, Miss akan label frekuensi dia 1 kat sini. So frekuensi one awak adalah V equals to 2L. So ini adalah the fifth step.
Okay, boleh? Ada apa soalan? Ke siapa confused nak minta ulang balik? Ada yang nak minta ulang balik? Ada yang nak minta ulang balik? Kids, are you guys okay? Okay, Miss. Okay, alright. Kalau okay. So, sambil-sambil korang Miss ulang balik So, kita akan buat application of stationary wave lah. So, dia ada tiga case atau tiga application. Okay, so the first one adalah stretch string. Okay, kita akan fokus kepada stretch string. So, macam Miss cakap, bila stretch string ni, Miss nak korang faham, dia bentuk mata, eye shape ataupun lengkuk. Itu first thing korang kena tahu. Dan, kita follow je step yang ni. First of all, awak kena determine N. Maksudnya determine N adalah awak kena tengoklah kalau dia cakap first harmonic, maksudnya N dia 1. Ataupun bila ada perkataan fundamental, frekuensi atau tone itu awak dia kena faham. N dia adalah 1. So, bila N dia 1, maksudnya satu lengkuk lah, satu eye shape sahaja. And then, selepas itu, kita dah determine N. So, kita draw. Draw tu N equals to 1 kan, jadi satu bentuk lengkuk saja. Then you must label your nodes and anti-nodes. So nodes tu awak dah kena tahu dia adalah zero displacement dan anti-node dia adalah maximum displacement. Selepas itu awak kena find equation of wavelength. So before you nak find equation of wavelength, awak kena faham dulu distance between node to node adalah wavelength over 2. Jadi length dia adalah wavelength over 2. Jadi bila awak susun equation dia balik, awak akan dapat wavelength equals to 2L. Now kita nak cari frekuensi. Pakai formula V equals to F lambda. So kita dah tahu kita punya wavelength lambda kita 2L. Substitute sahaja. Dan rearrange equation, awak akan dapat frekuensi equals to V over 2L. Okay, boleh? Boleh. Okay, kalau boleh. So, should we try the second one together? Boleh Miss proceed atau korang masih menyalin? Boleh. Miss proceed ya? Okay, Miss nak korang try sendiri pula untuk yang B ini. Okay, Miss akan bagi beberapa minit untuk korang try yang B ini. Okay, korang try yang B ini. Miss nak korang, yang penting, korang kena cari equation of wavelength dan juga frekuensi. Okay, kalau siapa yang dah done, boleh tulis done ya. Okay, done. Okay, should we discuss guys? Korang okay nak discuss ke? Kids? Okay now sekarang cuba tengok kat sini dia mana bagi tahulah. Dalam soalan dia takkan bagi tahu. So ni Miss nak mengajar korang, Miss bagi tahulah. So first step, determine the N. Okay, so this is the first step. Korang kena ingat step dia determine the N. Okay, N is determined already. So N equals to 2. So bila N equals to 2, kita tahu dia adalah second harmonic.
harmonik atau bukan harmonika, ataupun dia dikenali sebagai first overtone. Okay, kalau tadi n equals to 1 dia adalah first harmonic dan dia dikenali sebagai fundamental tone atau frequency. Tetapi awak kena make sure n equals to 2 adalah second harmonic dan first overtone. So korang kena ingat tau ayat-ayat ni. Ayat ni penting. Ini sangat penting bagi Miss. Korang kena ingat. Okay, second step, draw. Okay, sekarang bila dia tahu n equals to 2, bila n equals to 2 awak kena faham dia akan ada dua lengkup. Okay, so tengok ini lengkup pertama dia. Okay, dan ini adalah lengkup kedua dia. Ataupun dia akan ada two eyes. Dua bentuk mata. Alright, next one kita dah done with second step. Okay, first step kita dah done. And then kita dah done dengan second step which is drawing. And then third step kita kena label notes and anti-notes. So this is going to become your notes. This is going to become your notes and this is going to become your notes, iaitu zero displacement. And this is your anti-notes. And then this is your anti-notes. Dan ini adalah anti-notes awak. Dan ini adalah anti-notes awak. Okay, selepas itu the third step we are done. Okay, let's look at the fourth step. The fourth step kita nak cari equation of wavelength. Okay, first of all awak kena faham from knot to knot berapa length dia? From knot to knot length dia berapa? Lambda over 2. Very good. Now from knot to knot length dia berapa ni? Lambda over 2. Very good. So, sekarang awak dah tahu length dia akan jadi lambda over 2 plus lambda over 2. Jadi, length dia akan jadi lambda. Sebab half plus half, right? So, dia akan jadi lambda. Okay, setakat ni kita dah tahu lambda dia akan jadi L lah length. So, we are done with step number 4. Okay, now let's look at step number 5. Now, step number 5, kita kena determine frequency using formula V equals to F lambda. So, V ni biar je V. Sekarang F ini Miss akan label sebagai 2. Kenapa? Sebab ini adalah second harmonic. So, lambda dia Miss akan substitute dengan length L. Jadi, Miss akan dapat F2 equals to V over L. So, done. Miss dah dapat determine frequency dia. Okay, I have a maths question for all of you. Okay, Miss nak tanya. Kita tahu F1 untuk first harmonic equals to V over 2L. F2 equals to V over L. Apa conclusion yang korang boleh buat? Apa conclusion yang korang boleh buat from here? Anyone? F2 equals to 2F1. Very good. So, kita tahu F2 akan equals to 2F1. Okay, kalau siapa tak nampak jangan risau, Miss akan tunjuk. So, kalau awak perasan, nampak tak? V over L. Ini pun V over L. So, apa yang Miss buat, Miss akan samakan dia. Okay, contohnya sekarang from this equation, Miss akan jadikan dia F1. Miss akan darab jadikan macam ni. 2F1 equals to V over L. Yang ini F2 equals to V over L. So nampak tak? V over L, V over L. So equation 1, equation 2. So Miss samakan equation 1 dengan equation 2. Miss akan dapat F2 sama dengan 2F1. Okay, boleh? Guys, are you guys okay? Okay. Alright. Okay, if okay, you may proceed with n equals to 3. Kalau siapa yang dah siap, korang try buat sendiri ya, n equals to 3 tu. Modul 2 aku dekat 10 orang tak ada lagi. Shit hit gila.
Okay, to those who are done, you can try with n equals to 3. Okay, third harmonic ataupun kita panggil dia second overtone. Once you guys are done with the third harmonic n equals to 3, bagi tahu Miss ya, Miss akan proceed discuss yang ini untuk the last part. Okay, should we discuss? Boleh tak Miss habiskan yang ini je lah terus? Boleh ke alang-alang? Boleh. Boleh. Okay, let's do this together. So, n equals to 3. Third harmonic ataupun kita panggil dia sebagai second overtone. So, n dia equals to 3. So, we already determine the n, settle. And second part, kita kena draw dia kan. So, misal draw. So, kita tahu kalau n equals to 3, 3 lengkup. Maksudnya akan ada 3 lengkup. Ataupun 3 I shape lah. So, awak buatlah 3 lengkup. 1, 2, 3. So, kita dah done drawing dia. So the third part, awak kena label knots dengan anti-knots. So label je lah knot. Okay, ni knots ni ya. Yang penting untuk yang stretch string ni adalah knots. Anti-knot dia tak mainkan peranan sangat. Untuk yang stretch string. Tapi label je lah. So ini anti-knot, ini anti-knot, anti-knot, anti-knot. Okay, now we know from knot to knot, length dia akan jadi lambda over 2. And then ini pun akan jadi lambda over 2. And here to here also lambda over 2. Jadi length dia adalah lambda over 2 tambah lambda over 2 tambah lambda over 2, which is equals to 3 over 2 lambda. Dan length dia equals to 3 over 2 lambda. Sekarang the third step pun kita dah done, dah buat knot anti-knot. This is the fourth step, which is kita nak cari lambda dia. So lambda dia akan jadi 2 over 3 L. Settle the fourth step. The fifth step kita nak determine, okay, fourth step done. Okay, fifth step kita nak determine dia punya frequency pakai formula V equals to F lambda. So disebabkan dia n equals to 3 third harmonic, so misalkan label dia sebagai 3 dan lambda dia adalah 2 per 3 L. Jadi F3 akan jadi 3V over 2L. So ini adalah frekuensi dia. Okay, selepas itu awak boleh compare dia macam Miss cakap. Kita tahu F3 equals to 3V over L dan Miss tahu 2L. Miss tahu F1 equals to V over 2L. Betul tak? V over 2L. Sekarang apa yang Miss akan buat? Miss akan susun balik equation ni. So sebenarnya 2F3 sama dengan 3V over L. So kalau tengok ini adalah first equation Miss. Miss salah. Kejap. Oh my god, what happened? Okay, korang tengok ini kan 2F1 kan. Okay, so Miss akan susun equation Miss, biarkan dia jadi 3V2L. So nampak tak, ni kan V2L, so Miss akan substitute 1 dalam equation 2. Sub 1 into 2. So bila Miss substitute equation 1 dalam 2, Miss akan dapat F3 equals to 3F1. Kenapa Miss substitute V over 2L ini ke dalam V over 2L ini? Itu je. Okay, boleh guys? Okay guys, do you have any question? Hello kids, do you have any question?
No, okay. If you don't have any question, I'll stop until here. That's all from me for today. Okay, Assalamualaikum. Bye bye. And please fill in your exit ticket. Thank you so much, everyone. Thank you. Okay, Thank Miss. you, Thank Miss. you, Bye-bye. Miss. Bye bye. Thank you, Miss. Bye. Bye. Okay, bye.